Salam alaikum karamo nya den bedi nyang akone bedi nyang bedi ne be min fi ne faido ni jigin etede wallahi hawa be ga mo min blaka na kun kitaba me karamo ko ibadon ko do bi en solution tala quoi e be ka ke ina fo ka jira dinya be la ko e de bore ka furla ka soro ko kera chomi e ba kalama dinya mo ba kalama mino gerlen bana ma baw ba kalama antena do ma batola adama de ni ala yi bonye bi dasanya ka boko doma wallahi bi minni misabina ni ko en kera ke to jumena me ama balina shero binana shirfike yin ga kan to man go kama meno ba fo doni bitan doni kuma bita ne bulaje ka yelula kwa ne afu ye ngoni muso ngo ambata dinya bala kalime ngo hera ta kofe bon ni bacho ni doni kala do wal ma doni kala te akera minu nyana e ku nyina gata ne be dele ko fi akacha ngo ambata dinya bi bo kalama me ngo ko do bi bo ala ama ke ko ya ni shiti problem yede ibadon fenti kene ka du kono hal tuna sini ne vocal do ci hawama ne ka demba ya kono mo bi ani minu bi complicida abika ne ka kuna foni ngino fe abi ne ka duki ki to jumena nyen kalen alala hal 600 biye le comme 600 infle ka komi fe infle les 5 de la mai les 5 dimanche 2024 600 problème de boran fe no hawo ko problème na binni alaje wa kemene ko problème o boran fe 600 mami eba don kabini ko damine fobi dunye dungodo aka problème do de bine dala ne sen dada kan sen dada kan fo sen fe ne degun ni gere o soro jamana en kono no tigila mo ma se ka fuike fa be ka tlaka mo blaila a hawa be video mani min wa dogolen bu ko fe ne bu pe don kilingile wa nye bu be la kilingile otoy ikana miri bulon dala fama sola bi se ka min kongo na ma kongo pour que ka essaye ka problème se aboto ne ka so ayo de fonga dem senwe akone ko ni banale la mais ni ala sonna ne fana nyeki suma le bi se ko la le ba ke ka problème se ma wati be abi mo do bla kana ko do nyenyini nefe pour que akata nye so mais anyi nyon bla ne ko nti kasrala e ko nti ngasrala mais munde bien tubunya be ka nyon sobe karamo nya de ne bi kuma kelin fi wambi tlaka kuma kelin fi wambi kan kantige dade fi afo hawa ya farla minka bado ne badon to ne chemi mbiso mima ntiso mima hawa badon ebe dinyang badon ne jenyon badon mo bi min fa erejo kan ni mo bi min miro kote ne kasira to la kwa me abado ne bi so mima bari mo bi kodo ka ya ye nyake hali man kofle wa ni ala sona ne kin kofle fo la hara ni ala sona nti kuma kawasa o me afai ko ne ko wallahi billahi summa tallahi nama farana nama ngasira jema na fi manye ka toyi nyen kalen alala alai mi ye kami danka nyege ne bi problem sa hawa ma billahi afai ko ne ko aba kalama ere bedi nyan ba kalama e ba kalama cho hawa ka fe benku na bora na shira malila abita to nya fo kasula e bu don hawa ba don ne ba don afai ko ne ko furu bien furu sabi ko ne de kote ne de ko njena ko ne de ko ni na ka nyena ma ti seka ta ne de ko ni na ti seka vi aka nyena ma ta cho ni ne ta cho ti kini o ne ya to yin sutura ko no ne hawa furu sa halisini ne ba ta no mo halisini mo bi ka kuma nyinin dala au yere yayi me jawbi ne wele me ne son ka kuma jugu fo hawa ka me hawa ye min danka au ba kalama kabine na ka konyo sola fobi au ba be kalama me etalen ko fe halisisa dongo do bi ka problem do la se makana hawa bole ne fa ka se bima so transmit minu bi kana ko hawa ko kunchiti nyini ka ba me munde kera mun banche mun yanje ni furute no furu bana mun bi en bi afaye ko ne ko ika hora muso da fo ika hora muso e ko ne ko wallahi billahi nama farana ne bi ka alaje muso do mbi ka toyi ni alache
mba ka vocal kelen doron bila ka fitike yaron aka vocal mi mo be kan photo ka kora fa ba fo yalla ni sababu te ne te nyon che kanu yaro te ne ka vocal ne na che vocal te ma mi ka vocal do e bodo ne ba do afana ba do ntina nda dola mezena ne bina fitike ne bina vocal labo e pimba da bwa kama de fana de wa mbitan kan ka tan sara sira wo sira la fanga so la mbitan sara la mbi sora ka ka vocalu la bo nyen kalen qur'ane na mata shike ka so la ma malibla billahi abi muruta ka yara fa nyen kalen alala abado vocalu hal kuna sini ne boraka janfan vocalu doka ntlala ko be chama ka makuma fe bo mami bika dinye be blaka ni dili o tigi bika tla tuguni ka janfan siri kama ka tla ka fo kale ba ke wa bika ke fana neti kuma chaya kwa afaye ko a ce koro kandido ba Maryam ka bajo ka kanye kantoi na manye kantoi ne bi ka sutura ka ko jugu be ka lebu be kan aka mana ko be kan wallahi billahi na ma faranna abita kololo fe fola harati bwala abita kololo fe fola hara ati bwala sisan aboto yorola e chinyeni minke yorola na ka demsenu ne filini kan o problem do fonye sisan wati be ay min fo abi ko de ke fale ka problem do sema ne ka kuma kan labanye ninde kuma timin kofe ko ne de ko ne de aka furu papier ta kata dama kadi ise wa use ka ta dama ko na ye che sora ka furu me mu bi ne karla mu ne ki kari mu be bali ka kari ne fe ko valerman ye muso yi nyon ta alaka dugu koloka o me ne min te foye ni ne gena ko me mu de be bali ka kari min kafsa ni dinye be ko aka ne ka siraye ka toyi na ma nga siraye ka toyi ni mi ya sora ya san nta bugonta ne ninti femere fo na ka vocal minu ben ko billahi nto bila fa vera fe de mbu bla nyara ka kontu de kan kabina la yenda ne video man ti kola ne ti video man ko kalama mba bla nyara ka kontu de kan o sen fe dinya bina don ko min bisen hawa ko yemi dinya bina don ninde ngakuma